Lasa daw? Lasa daw. Relax na gutol. Ano ba kaya guys? Hi! Hi guys, tindira rin ko galunggong guys. Hello! Uy, tindira rin mo galunggong guys. Yan na guys. The best na siya maligyan galunggong. Tol, hindi mo nun. Humot? Pwede ba school ko? Ako, wala ko gawin mo. No, wala kong bukol mo. Ayaw, anak tol. La.